Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Ajunan para rabu sedaya hadirin, juga nepo hadirat sedaya saya mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala, sebutin wala muljaki wali santre, wali moret, para onjengan sedaya sebutin wala muljaki, utamaipun para kiai, para ulama sampun sedih hadir di dalam acara mulja itu. Siaptina sedaya amul jaki, langkong-langkong pengasuh lembaga pendidikan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah Hayatul Mursyidin, Kiai Kiwani sareng sedaya keluarga telem sebutin gula amul jaki, Bapak Kepala Tisah sareng sedaya perangkat ipon, sesangat juga beten gula amul jaki. Alhamdulillah para rabu sedaya malam samangken ten gula para panjenengan ne papangki sareng Allah subhanahu wa ta'ala dalam acara haflatul imtihan yang ke-12. Mudah-mudahan para rabu sedaya acara bagus tormol jaga dito dan gula para panjenengan keparang hidayah juga inayah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'as salam mudah-mudahan niparingaki deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siampan apek tator ngibetin gula para panjenengan dari peteng alam menuju dekat tera kaleban woni ngeten gula para ajunan sedaya da atoran ni pon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binian jajati binian gentenan kula sekecek para rabu karena semakin kita molenkan Isra ke masa-masa imtihan kita ben malam acara malah siang juga beda. Jadi manabi tak perengaki kali sake orang rabu nih sekonek saos yang penting barakah orang rabu saja gentenan ini perengaki. Ajunan para rabu yang mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin gula muljaki sehubungan kaleban imtihan keto para rabu sedaya tantonatan gula para panjenengan tada lain yang tarana keng tero nyalam betena ilmu anak yang sekaligus anak troteti orang mulja yang itunya lebih-lebih juga mulja kulaku dengan ajunan para Allah subhanahu. Karena anak kento para bustaja adalah bagian dari penentu bunga bentak bunga dan gula para panjenengan. Sekarang lagi anak kento para bustaja bagian dari penentu bunga bentak bunga dan gula para panjenengan. Kare mikir para bustaja angko orian yang itunya bunga apa nje sampai ke akhirat olatin potrana. Manabi potran teti orang si takut dekat Allah subhanahu wa ta'ala orang si muljah tak bengal kering tuana panjenengan bunga tunyak sampai dekat pada Allah subhanahu
sampai naudzubillah Prabu saja menabi panjenengan lopot mecik anak, keleroh mecik anak, salah menempatkan anak, tak usah tanyaki apaan ruwet, tak usah kahera. Milan pak berada bu syubbanul yawm mir'atul lima yustaqbalu minaz zaman. Syubbanul yawm mir'atul lima yustaqbalu minaz zaman. Anak setiare potoh dan gula para panjenengan, pemuda dan gula para panjenengan, mir'atul lima yustaqbalu minaz zaman adalah cerminan masa depan. Engkau nyaman apa je abes anan. Mon anan mulja orang tuana bunga. Mon anan buduk orang tuana ruwet. Mantar selamat panjenengan para rabu. Amin Allahumma. Milan para kiai, para ulama kantos makin wanti-wanti senga anak pangeran kento para bustaja apa ring dua nikmat dekatun gula serang para panjenengan yang satu saat gula sampean akan terlena dengan dua menika. Pangeran apa ring dua nikmat dekatan gula para panjenengan sema seneng katan gula para panjenengan yang suatu saat dan gula para panjenengan akan terlena kalau berdua dia. Kenapa para rabu anak ben bini, bini ben anak. Keto nikmat pangeran para rabu. Gula bersambian rakira para budo. Monten gula para panjenengan ibri bini bi Allah. Rakira gula siap bini serang panjenengan rekong apa bunga? Bunga. Menibri bini bunga koceng kan arpuan ni bini apa boleh orang bunga tak bunga ibri bini bunga atau cukan anak ula bensampian menibri anak bi Allah rekong bunga maka dua-duanya anak bini bini ben anak adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah korban agina Quranan bener bini na bener keng mon lopot andi bini tak pelik si dua hari penyakit para rebus saja bademon bini ratin cek ratina keng leter pai koros lagi na iki apa iki badat ada sapaan ongkuan abah ini mah bener yang orang tak nyaman abi ini bentak riburu seneng abi ini nyaman pada rebu keng mon lopot andi bini hari apa nyakit melan aja nyarian bini nengi pertemanan roa jalan pertemanan pengkiri jalan nih partelon sehari nih bini arwah nih bini tapai para rebu oning ketapai panjenengan tapai ria bengkang orang sapasar mice kapi taker lecak jual saya ketak baju nih bini cakang bengkang sapo pon tapai nah ini kepada bus saja tentunya hari nih bini si fokus wali pesantren saya tak petengah bukan aurat roa cakang bengkang saya sare tapai mantri selamat dah binian amin Allahumma tetitan gula para panjenengan bi pangeran ibri bini gula bersampean ibri keluarga bunga para bustaja kor bener amdi bini keng mon lopot rawat andi bini atau cukan anak ada orang rekong benta ada orang susah mon bi pangeran ibri anak iki napa iki keng mon lopot andi anak ada penyakit para rabu arem bi lala taon bademun sampoloanan ing teti maleng kakapi ambo bo jarem bi boleh cilit burit keluar penyakit panjenengan mun arem bi teti orang sisae wah nah dalam aturan barabus saja dua panik kasih wahir terus sifat yang dekatan gula para panjenengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala keng mon lopot dua ni kepenyakit milan dalam aturan samangken kento pada bustaja kula ban sampean patau tibi pauning tibi anak ini bagus sebenarnya
dari awal pangeran siapa yang dekatan gula anak dia saya bagus ibarat bibitnya sudah baik alal fitrah kan kenya nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah cak maturana kasar anak dia bagus ada anak ni kecuba bagus tinggal dan gula berapa jeneng orang tua mempertahankan bagus anak rakira bibit si bagus anak si saya terus bagus apa dia tergantung dan gula berapa jenengan illa anna abawahu an yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au yumajjisani hanya saja sangat tergantung ke orang tua anak ke orang Yahudi anak Nasrani anak Majusi merah biru loros apa bilu tergantung orang tua candeng tua anak ni ke candeng tua ipada remana ni ke anak bagus ampun lapote mon anak karesina menasipa bagus juga para budak jadi yang semakin para rabu Pak sami anak osa becek setuah saraan boleh aku nenek anak osa becek setuah saraan muncan ilmu anak umur 7 tahun ajarin abajang anak 7 tahun kelas hitung lah dinia kelas hitung dinia ajarin abajang asarong cong asongko akalam pipa bagus ban abajang ya bagus kepilah aku songko asarong pelajaran baik anak umur 7 tahun petok belu sanga 10 tahun anak tak abajang pokol anak umur 10 tahun bakun tak abajang pokol menepan tak abajang anjing aki hari apaan sih tak abajang kita fikir para mustajab muncul di situ tak apa jang derem masih bagus anak mesti tuala tak bener derem masih macam anak si macam anak pendekatan boleh para apa dengan orang tua tetapi para mustajab munten boleh para apa dengan wajib bagus anak beri tanggung jawab ke kui macam anak bener anak napa boleh orang tua anak melan andi anak muncan ilmu itu ulama hikam atabu idfin wujudaka fi ardil khumul fa inna kullama nabata mimma lam yudfan lam yatimma nitaju taman ya anak kata nasubur taman kata nasi fokus fa inna kullama nabata mimma lam yudfan lam yatimma nitaju kalau terpaksa salah tanam maka anak ada tak fokus selbiin mon naman padi taman kasaba mon padi itaman kabotok cerikeh harapa salah naman ana bada isa bedem mana dia ya mon potran panjenengan bah montuk ke Bukit Tinggi para rabu potran panjenengan montuk ke Waterpark para bustaja potran panjenengan bah montuk ke Lombang para rabu mata ker ngaji apa boleh tata krama asoroy tak tahu orang lembek kan pinter asoroy jong mana soroy pada baba jong setiap detas lah ya bah ngadeng kerengan jadi pak idim masih tadi empat pikirna asoroy ngari jong pada baba jong setiap yang beget nyereng semprot bang ingat sepet bun orang ngabak coba pakai semprot sepopo benereng kerengan wah akacara ongko berabuste arapa mata tinggal ya muntuk ke Lombang jadi arapa main ngada muntuk ke Bukit Tinggi roh arapa mengajari ya muntuk ke Waterpark roh sani ke berabuste naudzubillah mantri selamat amin Allahumma teti anak di taman fi ardil khumul sabak kata nak subur sabak kata nak si fokus sabak kata nak silantu terpaksa tidak lam yatimma netaju selpin tak bagus pak mun pah lopot naman tetis secara zahir mana bi ibarat tatamenan ketu sabak kata nak subur mun anak eta menademah ya taman ke diniyah dia para bustaja taman ke madrasah diniyah benih punten para bustaja benih gune kon ipakon kiai kantungan punten
Nakar kewajiban kiai kagula pengasuh kata adabu tak adabu ini memang kewajiban. Wajib diniyah tu sakabangiran. Mungkin tak sekolah kulak kurwa. Tak sekolah pagi bila hinja tak tusak. Keng mun tak sekolah diniyah solat benepan para rabu. Cek lagi. Kula andi madrasah kia. Kula andi formal. Kula andi SMPI, kula andi SMK. Kebaya apa wah? Ia malia sekolah mun kenceng. Tapi mun se fardu ain, aria sekolahan si tak maria. Madrasah tak mari. Ada bisin ngerala. Wah kiai na si sonya ni bese. Kai sekolah. Mbun ada mbi melolo. Sero nyompang tak nyompang. Korok kiai na. Mumbai sero kuai sekolahan ngaji dia. Moro ka tak moro ka. Nah kento para bustajab sekolah kento si wajib diniyah fardu ain kento para mun sekolahan kula kupunten arok fardu kifayah. Anak apa para bustajab ya mun kenceng ya atore tak kenceng tak menambah. Ki nga sekolah juga para rabu. Karena juga dan bulan di sekolahan nga nika. Bulan di SMP juga nanti SMK. King benih fardu ain tak tusa menggunakan karo para rabu. Bulan di SMK jurusan dua, beda jurusan TPHP, teknis pengolahan hasil pertanian. Lah aku nanti masak para rabu kebay roti, keripik singkong, kebay keripik nangka, bongkol pisang. Beda keripik bongkol pisang. Apa bongkol pisang? Bungkut gedeng wah. Bungkut gedeng orang cepok nakal SMK kebay keripik nyaman para rabu. Pokoknya tapos bungkut tanah sakit ketabu para rabu. Kayak proses bila kena cek nyaman bungkut gedeng roh. Pinter aku rabu tu. Tetap proses aku boy roti, donat boleh, aku boy donat. Kulan di ruang orang praktek belu kali 14. Ruang praktek kena ni kemudian sekolah belu kali 14. Fokus ruangan na para rabu. Kulentar. Ada apa bintari? Keto roti kiai. Ada apa bintari? Keto keripik anu kayak keto anu kayak keto anu. Ada apa bintari? Keto donat kiai. Can gula. Puh. Baan mun kuna ke bayo donat mata kerasa kolak. Cek kuna ke bayo donat. Tekan kok ke bayo donat pinter ko biula. Ketibun apa kiai? Ye pah ngala tepong selin aing omok colek itu ngapa. Jadi donat lah. Mata kerasa sekolah guna ke bayi donat. Kalau sekolahanku gengku para bustaja. Keng asakola ya toren asakola. Bening ngemposin benika asakola. Kun male sadar sefardu ain adalah ilmu agama. Cara tepat nyembah dak kajune pun Allah Subhanahu. Aduh, wajburni warfa'ni kita pati hafal. Apa lor asakola silain para ramu. Nah, yang dimaksud ardil humul tanah suburiyah, lembaga diniyah, madrasah diniyah, pondok pesantren, aro subur para mustajab. Diniyah panik kepada rabu, ikening angkui aban tibi, ikening angkui potona, ikening angkui santrena, ikening angkui kapi sampai mulai dek kajune pun Allah Subhanahu. Ilmu apapun ilmu setengki apa boy tapi tak berin kaleban diniyah tak abidja mak tak kertoro na kepoto na yang kui aban tibi tak mendam yang kita baiki kula muncul contoh situng sawas panjenengan ingat timin beda akademi sapro sumenep saya ada yang dutor nah tadi ngapal ke kapi orang berlutut sama nyaman lek Irwan ni kepada bustaja andi ilmu yang mendunia salangi bumi eding beda orang belutok nyamana Irwan bohong Irwan arwah Irwan lembok negara apa sih tak eding ke Irwan samangken ada lah tak turun ke poton nakan namangken tak eding ka perja beri mata tahu ja yang kita baiki beri compok para bustaja beri compok nih kang orang sejak mantep ke Irwan gitu para rabu kayak dodo pokon mun Irwan ngening deki mun Irwan masuk engko asalamet ongko nih kang polan Irwan masuk
orang dia kompoi ya ngening ranking nang dinia anja tak selamat teko recan gula anak si ranking ilmu agama si kole tak selamat ria selamat kerwa gila dia mantar selamat tepan jenengan amin Allahumma. Teti ilmu yang bukan agama jangankan turun kapoto nah yang kuiti bi tak mendang iki apa iki ken mon ilmu agama sakapin nasi aku naki Prabu setuju sitong saos ke Syarqawi lu kulu an nuqayyirwa ke Syarqawi beliau andi ilmu agama ilmu nah ke Syarqawi mulja potona mulja santrena mulja santren-santrenah norok mul apa ngaji ke kisar kawi lu kulu ilmu agama karai beda Ki Ahmad Dahlan karai Ki Ahmad Dahlan karai itu andi potoh asmana Ki Hamad Dahlan Ki Hamad karai ke ni Ki Hamad para rebu andi anu andi jeren abilak duaan beda dengan campakah nyaman asa dili penjaga lambok ki beda Ki Hamad beda orang nyabis ke kiamat kiai cabis pemator iya anu kiai padi abdina rosak kiai anu oh jalan benintar kesadili kenapa kiai ngalak cerat tongan jalan ya sepergem tabur ke padina bagus padina pada rabu datang boleh acabis ke kiamat kiai abdina taretan sakit kiai pas iki ketemu apa kiai anu tampung oh jalan benintar kesadili kenapa kiai nguniin cile jaran dan ketika apa kiai cile jaran jadi sabuk kain sro enom kasih sakit ingat lagi ku cile jaran dia beras sakit warna rabu alhamdulillah mata cile gula bensambian bagi kering sakit mati mak bisa para busab ya Ki Hamad andi ilmu agama benikun mulja Ki Hamad tak beneran jaran rumah nurok mulja alhamdulillah Ki Hamad mulja potona mulja santren santre mulja cerenah norak mul bedereng minta cile sambian mi tetangga sakit din jaran mak bisa para rabu yang di ilmu agama ini sih bener para ustaz mantar tenggulah para panjenengan kenging borokan amin Allahumma nah milan para ustaz kalak kada ilmu silayan ya toren keng ilmu agama kalak kada badada bunang hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din sapa boy mun cari kasokan yang bagus di pangeran pasti ngerti ilmu agama mandran anak gula bangsa setuju ngerti ilmu agama tetiring mulja nang itunya lebih-lebih juga mulja kulaku nang ajunai pun Allah subhanahu amin Allahumma sareh ilmu agama kade tetitaman fi ardil khumul sabek kana tanah sesubur sabek kalangker sabek ke pesantren madrasah diniyah sekolah formal ya toren sampai mareh dengan catatan ngerti ilmu agama cara tepat si bener nyembah dek kajunai pun Allah subhanahu wa ta'ala sitong karena kelebihan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngangkat dan gula para pancingan biasanya tulis nenge banner kita para rabu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngangkat pangkat orang lamun orang dia alladzina amanu orang ini beriman walladzina utul ilma bon orang andi ilmu yang kademah darajat orang sandi ilmu yang kak petinggi pangkat derajat dunia sampai dekat Allah subhanahu wa ta'ala seborana para bustaja kun sekater tahadus bin nikmah semakin kiai ning musola korbunya baru model al-mukarram mulai gila ingin mereng panjenengan al-mukarram ilang ker termasuk si kuja al-mukarram kaulah ni kemakin al-mukarram kiai al-mukarram dan gula mak jamul jekil lu daya
Pikir-pikir si Al-Mukarram nikah kaulen apa sambian embian apa kakaula ani kamun ka pangeran para rabu pada tak itemu si kembar ongguna si Al-Mukarram yang gini apa yang gini si kemas masuk surga embian masuk surga atau kaula masuk surga atau penjiningan neraka atau memang cep kaula itu tiba ngada neraka pada tak itemu King Al-Mukarram mulai gelo ngerebus lah Al-Mukarram mana Al-Mukarram para rabu ciring kita itu muji dia ba'da merikulaku kengkun gulen nikah apal hadis duaan apal hadis duaan acara mah nguning Al-Mukarram wah kan kengkun masuk neraka palang para bustanya Al-Mukarram sila kuacacay nga ariya nyuruh orang ke bagus king aben tak bagus isulat kada ring kaper kita masuk neraka isulat kada berdebu fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan penceramah kiai orang alim sahabat boy sering kepada bustaja pas tak bisa ngamalaki ilmu nah mu'azzabun min qabli ubadil wasan siksa bi pangeran ring kaper kita masuk kiai sumpu kada bi pangeran ente gelu berapa Al-Mukarram apalah hadis duaan nikah ketujuan nikah atas pangku akursi ketibi bedemi jannah beda aingah gaya apa kan ambian jadi beni Al-Mukarram itu juga jadi dia nang baba lambat suruh mentuk ngicok jempu sambian jadinya tetin apa aneh kaki ning itu nyale hari ya kaki ning itu nya akhirat pada tak temu kengkun polan andi ilmu dibiki dan bisa menyampaikan Al-Mukarram ya mantar beroka saus amin Allahumma kentu gemberan saus para busti gemberan saus para rabu itu gula para penjenengan toran aja ding para busti aja anak dan gula para penjenengan SCN ilmu agama kada patengki pangkat serang Allah subhanahu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina usul ilma yang kademah derajat orang sandi ilmu yang kabi pangeran derajat sekian banyak pangkat nang tunyah mulja nang akhirat juga mal kak di teman nabi agama prabu saja tapi anak ulama sampean taman ka kantok ada taman ka pendidikan agama ada luna orang yang di ilmu agama itu luna para bustanya tong nomor 2 para bustanya manusia itu tak cukupkan ilmu agama tambahin bede nyaman tata krama panjenengan ngakeli kanjeng nabi kesah para bustanya alim ke alim mun acaca alim kanjeng nabi itu menyebut sebab kesoki cek soki na mun sebab kesoki kanjeng nabi mun aja genteng cek genteng paling alim paling soki paling dan paling semuanya pasera kuste kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi salim alimna kanjeng nabi seteng gentengna kanjeng nabi sakit sokinah tauning rasan yalam bi pangeran polan kanjeng nabi soki tauning yalam bi pangeran polan kanjeng nabi alim tauning yalam bi pangeran polan kanjeng nabi gendang tidak kanjeng nabi yalam bi pangeran polan kanjeng nabi paling bagus tata krama kanjeng nabi yalam bi pangeran polan paling bagus tata krama wa innaka la'ala khuluqin azim ban Muhammad ya tata krama bagus banget ada pangeran rezeki nabi mak genteng geluban Muhammad maklim alim geluban Muhammad ban mak kisuki dah ada mbaan paling bagus tata kramana muljah beliau apa kanjeng nabi bagus tata kramana titik tombangi ilmu sebanyak ketika itu para bustaja tombangin tata krama 2 keto kan di berdebu inna jamalal fata bil ilmi wal adabi wa qadruhu bihi ma ya'lu 'ala al kawkabi inna jamalal fata bil ilmi wal adabi wa qadruhu bihi ma ya'lu 'ala al kawkabi bagus orang ganteng orang muljan orang duaan ilmu tata krama ilmu wa qadruhu bihi ma ya'lu 'ala al kawkab kalaban dua re ya'lu 'ala al kawkab ngungkul bintang
mon bintang tengkian orang alim andi tata krama, mon bintang muljaan orang alim andi tata krama, mon bintang teraan orang alim andi tata krama. Mudah-mudahan anak gula sambian, amin Allahumma. Ilmu tata krama duaan kesang muljir ya, ilmu tata krama. Terus ilmu kento berada bustaja dan gula para panjenengan paungkuan nyari ilmu beni kugangku paungkuan cek betai sementara bi gula sambian para bustaja samangken tabalik orang mau nyari dunya sejak bajinga ting nyari ilmu tak mana kita baiki orang nyari dunya tak ingat siang ko malam ko apa makan beda istilah alembur mau nyari dunya alembur mangkat pagi mulai lakun na takar para rabu aduh terbalik dunya kento para bustaja ya toren sare kento kewajiban keng cek rasarah dunya kento ya toren sare bitan gula para penjenengan keng cek rasarah jangan sampai meninggalkan perintah ipon Allah subhanahu cek tekan ninggalaki perintah pangeran para bustaja ya toren sare. Guna bersambian makin terbalik ting nyari ilmu tak pati mana mon sempat asakolah tak sempat tina mon sempat mon duk tak sempat tak arapa mon kenceng engki tak kenceng tina tunya ku kengku para bustaja sempat ya toren tak sempat santai karena tunya rizki tunya tanggung Allah kula kinga ini para bustaja kula laku matur laku menci pengajian orang terbalik para bustaja. Rizki tangkung pangeran tidak rasa harapan jenengan rizki tangkung Allah subhanahu wa ta'ala tangkung mampun ijab jawaban pangeran wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha ala Allahi rizquha ala Allahi rizquha rizki yang can pangeran rizki can Allah subhanahu can pangeran kebaita tegenan para bustaja rizki can pangeran kita usaha ya toren keng jelas can pangeran buktena beda orang bejeng cek bejeng tak soki si curu ngoncuru soki kada beda tada beda orang cek bejeng para rabu bejeng tak soki si santai soki kada coba olatin kiai beda kiai melarat tak ada mun kiai posang banyak kengkun tendenan baru tak pati kiai melarat takar tak melarat anak pak tangkung pangeran ni kepada busti kulan di perbandingan Mekah dan Madura ya Arab kento para bustaja negara panas bumi nah benih bumi tanah bumi botoh ojen setahun bisa dihitung dengan jari 1, 2, 3 kali berapa setahun intinya neng Arab ini kekering ada apa sekali sobung para busti artinya jangan pikiran mondeng Arab tak kira ngakan ya anak apa tanah botoh ada butombuan sekali sobung para busti aja iya Arab ni kasi bodoh kan bukol pungkan na mimpa engki kan kormah teloan pangakan na bukol ring Arab kan tak kira kan bukol kan mimpa kan kormah teloan ada pungkan padi ada kan jagung ada buah-buahan pungkan kedeng ada kering tapi ternyata rizkin pangeran sebanyak neng Arab para rabu Nabi Ibrahim doa ke pangeran Rabbana inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat can pangeran Nabi Ibrahim doa dekat Allah Subhanahu Gusti Rabbana inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Gusti abdin sabaika dintok jadikan abdina penduduk Arab jadikan abdina penduduk Makkah ghairi dzara'in 'inda baitikal muharram bumi setada buton buan sekali jadi mah Makkah abdin sebuah ka di Gusti
Jadilah Ibrahim penduduk Makkah asli bengatuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong nomor 2. Rabbana liyuqimus shalah. Gusti abdina anyuon keajunan jadikan Arab, jadikan Mekah orang sepaling banyak apa jeng. Ing Arab jeung apa jeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buruh entar ke masjid ke kepi. Ya Arab nih kabar Arab. Toko nah, nang sekitar masjid itu kan toko para Arab. Tutup pak, benih tutup kunci. Yang ada gitu kena, ada kisurban yang bangane kan. Oh, entar ke masjid. Coba etang betang, bah tutup ingat aja deh. Kari kau kotak. Ya Arab ke masjid. Azan waktu nanti mulai para apa jang nyempa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matura bunten para bustaja. Ikan tu bunten mundur benih waktu apa jang waktu ngakan. Kapan azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar binian, kak mulai duhur. Apa le sengakana? Ting duhur ngakana benih apa aja. Judul kan ada lopot para bustaja. Orang azan deh, hayya 'alas shalah. Mara sengakanang. Tabah salah apa? Ting duhur ngakan. Sinukangin siya nang isaba, siya lanu yolok bibini na. Duhur sengakanang. Beninga kana buk apa jengah. Par kada berapa jeng kan ngakan bah cepa benjembung ba. Ya Arab is2 kin Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimus shalah. Gusti jadikan Arab orang yang paling banyak apa jeung mun Jumat entar ke masjid Jumat entar masjid mangkat kul 10 tak milu masjid lah apa jeung ningkir-ningkir pasar wala Jumat menikan tu para bustajab as-salatu wassalamu alaik salawat kian ibadallah akamiro kira ting tak milu apa jeung imam masih kikirin jering imam cek santan benih cek santaan ba entak tu dimangkat ngani kepada buste ya Arab Rabbana liyuqimus shalah 2 nomor 3 faj'al afidatan minan nas Gusti jadikan Arab Gusti afidah minan nas sebagian ateh dari manusia tahwi ilaihim jadikan Arab Gusti jadikan Makkah Gusti afidah minan nas simon orang pergi ke kerong ke Mekah ada orang tak tero ke Mekah iki apa iki si Soki tero si Laep si Andi pese tero si Tandi pada embian tero punten ke Mekah tero pese nah ada Tandi pese tero ke Mekah menteri petekah hajat bi pangeran amin Allahumma. Semakin mau dibuka boleh para bustaja 2 tahun keto Mekah tade benih-benih tade Mekah hajian gagal 2 tahun nikah hajian tertunda datangan nikah menteri bawa Dewi pangeran di Arab Saudi sudah membuka cerita nah benih membuka penyakit jaringan membuka cerita kan penyakit tu cerita nah para rabu cericit pakun berdemun penyakit termat selamat para rabu ten bulan sabal datangan nih berdering ngacet ke Arab boleh mampu kalian orang ibu kalian para bustaja pah minta pakabin ke Mekah apaan tak tahu sih makabina oh sangat cegula doh au murabu dan sabal mantar pada teka hajat amin Allahumma amin bebas masker lah tahu sah masker cangka udah tahu sah kemun gula mungkin masker yang kesetuju para rabu ribarin kan banyak masker ya tore keng masker ni kan tentang nolak penyakit para rabu saja ada nolak abu bera minta kau cepo abu mungkin nolak penyakit enjak tak kira billahi tak kira nolak ke penyakit jadi mabda masker nolak penyakit pani benih tak kira para rabu saja si nolak penyakit ni kala haula dan kanya Nabi terus selamat dari penyakit la haula wala quwwata illa billahil alil azim dawaun min 99 da'a macam la haula sekalian akan tertolak penyakit sangang polo sanga penyakit macam sekalian mun terus selamat dari penyakit macam la haula sekalian etolak sangang polo sanga mun macam tasbih la haula wa satos tak kira sake ejab tak kira sake perkara sake atampah pada ada mun la sake jadi ada orang tak sake
setak sakit ning itunya katibi Fir'aun mun bah badoreng tak sakit aro lebelen Fir'aun telopopo paling ben Fir'aun menterberes amin Allahumma. Nah mun masker ni kesetujuan binian ya mun binian masker para rabu mah ngambi ngari kapi ya to ada binian masker tak pun apa kang kuida demah mali tak lakwa caca benih nolak penyakit kan nyaman idina masker ibebe masker aduh aja ben masker kon aja nolak penyakit can sapa ada masker mun binian lihat ada kon kecepek du sing dingakina mun pandai maskerin me pencoba sen lurus aja bara rawu mantar selamat binian amin Allahumma. Nah makin nikam sudah dibuka mantar tekajat saja amin Allahumma. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim kuste kan Ibrahim jadikan Arab bagian ate sebagian dari aten manusia aftahwi ilaihim seorang ini ketero kakesa ada orang tak teru ke Mekah warzuqhum minat tamarat kuste jadikan di Arab paling banyak rizkina utamana rizki wa buan kerja rizki nang Arab para Rabu banyak rizki lain mun kondisi kakanan yang mengenyangkan kesa rizki wa buan je banyak para bustaja padahal tanana kering padahal tanana tandus padahal tanana betoh ojen sakoni rizkina banyak alhamdulillah. Anapa paling semak dek Allah subhanahu paling semak ke pangeran paling semak ke pangeran para gusti neng Arab nih beda Albek beda Bukhari beda makan kakanan apa sih tadi Arab ini kekakan saos lain mon buah banyak para gusti aja gede ngakus bagus apel ramira benih apel biru ngak ento kesah para Rabu matur ini sing akan apel ngantos molotan biru telo celiker nangka ya Arab banyak berapa saja nangka ya Arab banyak tetip kasak nangka kalengan tetip muka dung muka kasak karilongo na nyaman nangka kalengan ikan tong kalengan nangka si banyak ikan sa nangka kalengan menikah itu sing akan nangka kan to malara para bu ngantos musim nangka mun tak mendeng terminai kakan kia kakan ben mi termina je saking menusah anda ke kolen nangkah embi tak kira melok kakan ben lek kolen mancilan nai sangar je manjilan kurung sang mancilan rengakan mancilan kenton buat tetisa kamar kenton mararabu kujo ngakan mancilan arwah pokon kakanan sikus bagus kakan orang Arab pao nengi matura bungkana Indonesia bungkana singakan orang Arab pao na panjenengan petebas kedagang mari tebas bidagang ikirim ke Jakarta gun berpan puluh truk roh depak ke Jakarta terbang ikirim ke Arab kakan orang kus bagus jual kakan orang Arab si jeng bejeng kakan tibi ngabu tembut mak ding gelu kadung si fokus petebos jual ke dagang sekian truk kirim ke Jakarta terbang ke Arab kakan orang cecerikeh kakan tibi pokon ring Madura padahal si subur Indonesia si subur Madura keng baju bani kakan tibi tahu saat teker ke Arab cakalan baik tegang cakalan pote si gus bagus jual si bodoh kakan TV ketel colon jangan cakalan buduk gus bagus ya tuh lagi ke kiai orang buh kasa cukup ajam kiburu ko ajam kok daging kok ate cukup tase juga kena para bustenya di nembian tuh buntu jadi ini masih tersalah jenengan ini dah, bukan ngaji dah. Kenapa gini ya? Ini pahami, beraga. Benia kerja cak ngocak ya. Enten salah apa kamu? Ada orang mah pada busa. Ya Arab tan
anak kering rizki dia sebab disa apa orang Arab lebih semak dekat Allah Subhanahu tahu sa kering Arab ke kiai saus jauh para bustaja ke kiai saus jauh cara lain kelongkunnya lain tempatnya lain sabar lain apa kan dinbian ye buntu je dia kala semak dekat Allah Subhanahu inna rahmatallahi qaribun minal musinin inna rahmatallahi qaribun minal musinin ni sana pangeran belas Allah perengaki dekat orang sepaling banyak ngelakonin kelakon bagus siapa sepaling semak ke Allah jadi ya sepaling banyak oleh rahmat Allah Subhanahu sini ke Prabu Setuju dan gula para panjenengan ngiring dan gula para panjenengan nyuon dak Allah Subhanahu wa taala mantap orang semak dak ajun pun Allah Subhanahu wa taala ajunan para Rabu si muljaki Allah Subhanahu wa taala sebutan kalau muljaki abolih kator para Prabu Setuju teti orang ni kan sanguin setong andi ilmu nomor 2 andi tata krama orang bagus orang mulja ni kepada bustaja kempang rizkina tahu sa akhirat neng tunya lah nyaman para bu neng tunya pun saya soon ke pangeran para rabu mudah-mudahan anak pototan gula para panjenengan saja mantar itu orang mulja neng itunya lebih-lebih mulja kulaku neng ajuipan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على الله رزقها dan pangeran rizkina tadi rizki kita para bustaja tahu sata santa boleh nyari rizki ngiring alako ngiring akasap dengan catatan jangan pernah meninggalkan perintah ipon Allah Subhanahu ngiring akasap ngiring atani ngiring adegang lakoh apa baik si penting tak tinggal lagi perintah pun Allah Subhanahu rizki deki can pangeran tuh jaring matura mengkadungan lakoh mulai bulan 5 ting sompek kok si mulai takar bulan 11 pah tak tidungi benggona aku bayi berung tidung nengi sabar lon kelon ben beletang lek mulai na celengan ben keroson para rabu korin teker betes ingakan kornes pakun jadi ya tak sokian reng Arab sejep tahun cepro tak sokian kiai ini masih tak sandep cila tak tidung ben bini na wah bini na teker karap bulan 5 ke bulan 11 ampuak kilak ko jadi para bustaja mantar kempang rizkina amin Allahumma rizki kita tanggung pangeran para rabu keng mon ilmu punten ada pangeran nanggung ilmu ban mentro alim ban tro mulja tro ilmu banyak ngaji jalan pak benda bu hadis al ilmu bit ta'allum la bin nasab ilmu ini belajar bukan karena faktor keturunan ilmu ria cong dan kanya nabi ajar benih keturunan ilmu cong ajar benih sangkolan pak alim ring tuana pak muljah ring tuana mun anan tak ngaji gendeng al ilmu bit ta'allum ilmu ini belajar la bin nasab bukan karena faktor keturunan tadi gula bersambian ku jok milih ku putran kiai ku lora ku apa pokon lah bah ngaji lora mun gendeng lorai ngen dada merah dada biru mun tak ngaji dada elongen lawah ngaji je kal cengkal tekal poton man sapa ngaji ilmu ben pangkat ben ilmu tak toron mun tel ketel toron mun embun burucan anan sara bah ngak kini kepada rabu tetapi ngaji mun puto ilmu itu pun pada bustaja lain mun orang nyari tunya dari mun tunya orang si taisan tai soki keng mun ilmu mon latai santai ya tak kira di ilmu jadi kan kak dimma pejingan nyari ilmu kan kak disa olena pejingan sapolo olena sapolo pejingan saikat olena saikat pejingan 100 olena 100 kan kak dimma usahana sampai kak disajukan olena biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiran layali biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali kalaban kadar payah kadar pengorbanan kadar semuanya
muktasabul ma'ali akan didapat pendapatannya ken kamah pecengah ken disah olehna ranking 1 nah aro paling pecing roh ranking 2 di bebenar roh ranking 3 ibu benar boleh roh setak ngeneng ranking gendengnya mana bisa iya dia ale oleh anjing semangka dah jong asa kula jong aleng ker iya taung ke sekali dem tangan ya mata daung ke sekali ya gendeng gitu nya mana keng punten berarabu saja ngening tak ngening lolos tak lolos oleh tak oleh ilmu anak foto dan gula paramnya saja utama si badaneng hayatul mursyidin mantar tete orang si molja neng itunya langkong-langkong juga molja kulaku nang ajone pan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Teti dua kita para saja. Teti ilmu kita para rabu usaha. Montro teti bagus usaha. Nomor 2 anak bagus tak cukup dengan usaha menolong. Sekolah ngaji mentuk sekolah ngaji mentuk tidak. Tak cukupkan usaha yang sekian banyak para saja. Tapi cek kalau pak aki panjenengan atuh. Andi anak rotu aki iman. Jaila panjenengan orang tua wah ingat dua nak Gusti kanjeng Nabi dekat umat kanjeng Nabi pernah bu ada bu du'aul walid lil walad ka du'ain nabi lil ummah du'aul walid lil walad ka du'ain nabi lil ummah doa orang tua ke anak pada bendu anak Gusti kanjeng Nabi dekat umat arten ada cerita na doa anak kanjeng Nabi itolak bi Allah termasuk doa anak panjenengan orang tua ka putrana tengah malam roja ke Gusti abdinan di anak ben hayatul mursyidin setaja Gusti mantar tadi anak foto abdina tadi orang semolja tadi orang si akuna ilmunah barakah andi tata krama jembar bunga nang itunya lebih-lebih bunga aku laku nang ajone pan Allah Subhanahu wa taala al-Fatihah fuh genteng para Gusti tengah malam roja ke panjenengan beda siaran cek kelepai mukhon nih menjadi otak teti otak ibadah ini ke doa itu penjenengan usaha ibadah yang sekian tuwa cek kelepai abwaki Allah Subhanahu wa taala puto anak molja minta ke pangeran puto jembar minta ke pangeran puto soki minta ke Allah Subhanahu wa taala la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tughlaqu Allahu yawdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yawdabu la tas'alanna bunayya adama hajatan ambian dia mintan ka orang kasapa wasalil ladzi abwabuhu la tughlaqu minta dekat Allah Subhanahu wa taala alladzi abwabuhu la tughlaqu sebeng labeng taung ning kasana tutup bi pangan dak pernah terkunci minta bila bae ku kang ku berapa stage minta ke Allah Subhanahu wa taala Allahu yawdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yawdabu pangeran beci pangeran bentu paringan ceremet mun embian tak minta ini ya mak ada orang tang petang minta kan kok dan pangeran tedung era keposang mun tak minta wa bunayyu adama hina yus'alu yawdabu mun orang ipintain ceremet ingki mung sakalian kadu kalih mun telo kalih carem mun pangeran punten kaposang kula pun sampean cek bejubet tak minta ka Allah cek bejubet pejrimi cak kasrah pejrimi minta ka Allah Subhanahu wa taala doa kita para bustaja dua doa mantik kita beda dua beda doa mantik polan wakton na cek bagus cepat diterima bi Allah bada doa mantik kenengan naje bagus doa mantik kena waktu nah bila tengah malam kita berbus saja bersiaran langsung wa hal min taibin wa hal min mustaghfirin wa hal min talibi hajatin fauni lahul matalib ami bada satu bada bola bada sasapora ami berisi tak minta can pangeran nga tengah malam cekak fauni lahul matalib bingko bekal ibri kapi tengah malam matuan kentok ban bini nak ada oleh anak lah seroda barat timur seroda jada lao tak tinggal
Anan siapa makal cengkal kelu? Ya anan saya tuan kentok ruah. Tengah malam kak jaga. Tahu seret-seret para bustaja. Kol dua kebudi jaga. Audo salat sunat 2 rakaat doa. Allahumma ampun lastari Al-Fatihah. Asarin boleh ngatos sebu dekiba. Ting sebu jaga boleh. Tahu salat kelet para bustaja. Ding gedung lem sama lem tak tidung sekali. Orang mun sama lempenteng tak dedung sekali can fiki bakro samalem suntuk full tak dedung sekali hokomah makro orang dedung samalem ni kededung benibah tak dedung mohon pah patangi samalem penting makro anapa ingat mu sengjak mu samalem penting tak dedung keng mun lako dedung kulaku dedung mari subuh tedung, mari duhur tedung, mari asar tedung boleh, maurib tedung boleh. Harus tanggilingnya mana? Aling ker melolok. Pada tak libur dia, mun lako tedung makro, orang melak melolok makro. Belum masih bener asaren, ting mare jaga. Nih, tadi deki dia ting mengajar ni kita asaren menjeningan. Kol 2 kebudi sekitar setengah telok jaga. Salat sunat 2 rakaat doa apa nyonan ke pangeran bu manti polan waktu naci bagus tengah malam lopot tengah malam pun mari abajang duhur asar maghrib isya subuh pun mari abajang pada temuan Nabi ad-du'a'u fi duburi kulli salatin mustajabah doa mari abajang mustajab kempang diterima sareng Allah Subhanahu wa taala ini kepada mustajab kempang diterima bi pangeran mantaran mantia doa amin Allahumma lopot mari abajang ma bainal isya'in antara maghrib ka isya fokus doa dengan kegiatan apapun maghrib ka isya tina kecuali ibadah ada Allah Subhanahu wa taala anika doa mustajab karena waktuna cik fokus pada doa mustajab kempang iterima bi pangeran polan kenengan cik fokus masjid nang ilim Roma doa bagus keng bagusan ilim masjid apa boleh Masjidil Haram teka kunengan nang Masjidil Haram oleh ganjaran Kanjeng Nabi atabu salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al Masjidil Haram wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa cangkanya Nabi cong apa jang nang dina tang masjid Masjid Madinah sekalian bagusan beuna bejang nang tang petang 1000 kali sampeyan bejeng nang tang petang 1000 kali bekucen nang Madinah sekalian mun 10 kali mantari pada pabi pangeran amin Allahumma illa al Masjidil Haram wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100 alfi salatin fi ma siwa abajang i Masjidil Haram sekalian bekucen ben 100.000 nang tang petang abajang sekalian nang Mekah bagusan ben 100.000 nang kantor mantih harapa kenengan nace bagus mantih Madinah harapa kenengan nace bagus doa panjenengan usaha doa usaha catatan epon anak mandaran dan mula para panjenengan sukses tadi orang mul jeneng itunya lebih-lebih juga mul jaku laku nang ajuan epon Allah Subhanahu wa taala ajunan para rabu saya muljaki Allah Subhanahu wa taala sibetan kula amal jaki mungkin kak dintop wala sekater sumbangan pamator beten kula para bustaja ten kula matur de para panjenengan ngereng dukungaki kalaban memasukkan panjenengan di lembaga kadito dungaki paramiaki madrasah diketo parduain para rabu kewajiban panjenengan satu yang kedua keto tolongin montak nolong na bese nolongin alako kana tetep tulat cek panjenengan ni pekelar nyombang mantar kempang rizkina beningat ke madrasana 2 atau kati ator ami tak sempat panikana nyombang nolongin alako nangko lolona nangko pana nolongin napana saya tahu karena sedekah kita tidak harus materi panjenengan bisa sedekah ilmuna, bisa sedekah dunyana, bisa sedekah kekuatna. Jangan kenya Nabi adabu, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Orang yang ilmu bagi ilmuna. Mun panjenengan andi harta, bagi hartana sesuai dengan kemampuan. Manabi panjenengan andi ora
sumpengaki orang nolongin alako mantari pakai larabi pangeran sebab dan gula para panjenengan anak tadi orang mul jeneng itunya lebih-lebih gula ku nangajuan pun Allah Subhanahu wa taala. Sekitu pula sekatara sumbangan mamator hanya sepora mantar manfaata hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammadin fil awwalin. صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد في الآخرين. صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد في كل وحين. صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله. اللهم نظم أحوالنا حسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والظل وصلنا من البلاء والطاعون ومن شر أعداء الشياطين ونفس الأمارة بالسوء. اللهم يسرنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية. اللهم يسرنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية يا الله. اللهم يسرنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية يا الله. احصل مرادنا بالخير. اللهم باعدنا من الشر والعصيان يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول حول حالنا يا الله إلى أحسن حال. حول حالنا يا الله إلى أحسن حال. حول حالنا يا الله إلى أحسن حال. اللهم يا كثير النوال خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وغتنا زعي إيماننا يا الله. ولا تسلط علينا من لا يخافك من آخر الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا زاعي إيماننا يا الله. ولا تسلط علينا من لا يخافك من آخر الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا زاعي إيماننا يا الله. ولا تسلط علينا من لا يخافك لا يرحمنا من آخر الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد الرسول النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم إلى سبيل السلام. السلام عليكم.